समाचार को अगले चरण में। करीमगंज जिले में पुलिस प्रशासन तथा बीएसएफ के मिलीजुली प्रयास से भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती विसर्जन घाट इलाके से बड़े पैमाने पर याबा टेबलेट के साथ बिलालुद्दीन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के अनुसार इस व्यक्ति के पास से 10 पैकेट 300 ग्राम याबा टेबलेट जब्त किया गया। बाद में इसके खिलाफ एमडीपीएस कानून के तहत एक मामला भी दर्ज किया गया। गौरतलब है कि बराकाठी के विभिन्न क्षेत्रों में आज भी ड्रग्स के व्यापार जोरों पर चल रहा है और खुफिया सूचना के आधार पर बीएसएफ तथा पुलिस प्रशासन द्वारा बिलालुद्दीन को गिरफ्तार किए जाने पर लोगों में कुछ हद तक राहत की माहौल बनी हुई है। কি হৈছিল আজি আজি এটা বিশেষ এটা সূত্ৰৰ যোগেদি আমি গম পালোঁ যে এখন ৰিক্সাত এজন পেচেঞ্জাৰে সন্দেহযুক্ত সানি আছে। সেইমতে আমি বিএছএফ আৰু আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিছোঁ, কৰি মেলি আমি এখন পাইছোঁ আৰু এজন মানুহক আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ, নামটো বিলালুদ্দিন। আৰু তেওঁৰ পৰা আমি 10 পেকেটছ আমি যোৱাকালি পাইছোঁ আৰু গ্ৰামটো হৈছে 207 গ্ৰাম। আমি তেখেতক এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন মানে আৰম্ভ। বাজাৰ মূল্যটো কিমান হ'ব? অনুমানিক 1.5 লাখ। 1.5 लाख। लखीमपुर प्राथमिक विद्यालय शिक्षा खंड के अधीन 493 नंबर लालपानी एलपी स्कूल के टेस्ट शिक्षक शालिश चौधरी के खिलाफ जो आरोप लगाया गया है उस पूरी तरह भित्तिहीन है और इस संदर्भ में कोई वास्तविकता नहीं है। मातृगुट तथा कई और संस्थान के कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में एक महिला को स्कूल के नमस्कार, আমার নাম মোহাম্মদ সালিশ চৌধুরী। আমি 493 নাম লালপানি মক্তবের সহকারী শিক্ষক। মানে কোনো কিছু করছি না, আমার উপরে ইনজাম লাগানি হয়েছে তারা স্কুলের পক্ষ থেকে ষড়যন্ত্র চলে, বিভিন্ন মানুষ ষড়যন্ত্র এখানে আসেন যুক্ত। এটা বিরোধিতা করি আমরা টেট শিক্ষক সমাজ থেকে আমরা এটা বিরোধিতা করি। আমি এটা কোনো কিছু করছি না, আমার সাজাইয়া তারা বানাইছে। আর আমি এফআইআর করছি, আমার স্কুলে মারা ধরা হয়েছে 18 তারিখ। এটার পরে এফআইআর করার পরে তারা উল্টা পাল্টা ক্রস কেস দিছে, আমার রেপ কেস দিছে। একটা টিচারের উপরে এইরকম রেপ কেস দেওয়া সম্পূর্ণ মিথ্যা, এটা বালা জিনিস না। সাজানো তদন্তে বাইরে তখন আমি জামিন নিয়েছি, এখন জামিন নিয়ে আমি চলি। আর 7 দিন থেকে আমি স্কুলে যেতে পারি না, নিরাপত্তার ব্যবস্থা নাই। আমার স্কুলে মারাধরা করবার ডরে আমি যে না বিভিন্ন জায়গায় কমপ্লেন করছি, ডিও ইন্সপেক্টর ডিএমসি সব জায়গায় কমপ্লেন করছি, কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না এটা। আর এখন বিভিন্ন ব্যবস্থা নিলে ভালো হয়। আমার মান ইজ্জত নিয়ে আমার খেলা করা, তারা ছেলে খেলা করা, এটা তো ভালো জিনিস না। আমার স্কুলে প্রধান শিক্ষক জড়িত আছেন এখানে এই কাজের সঙ্গে, স্বপনচন্দ্র এবং আমার বাসকান্দি শিক্ষক সম্মিলনী প্রেসিডেন্ট একজন যৌথভাবে জড়িত আছেন, তার নাম আকবর হোসেন বরবুইয়া। 8 নং কাজিরগ্রাম স্কুলের সহকারী শিক্ষক, উনি জড়িত আছেন। আরও কিছু মানুষও জড়িত আছেন ওখানে, কিন্তু গোপনে আছে কথা। আর কি কারণ কি তোমার লগে এরকম করা? আমার সঙ্গে এরকম স্কুলে উল্টাপাল্টা করছে না ওরা। কি আমি বলে কি মিটিং ডেকে নিয়েছি বলে, আমি কোনো মিটিং রাখি না। আমার কি অধিকার? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার, আমি কেন মিটিং ডাকবো? এটা হেড টিচার আছে, হেড টিচার ডাকার কথা মিটিং। আমি কোনো কিছু করি না। 18 তারিখ আমাকে অন ডিউটি ক্লাসে এসে আমাকে মারধর করেছে। এর প্রতিবাদে আমি জিরিকার থানায় এফআইআর করেছি। তারপরে এফআইআর করে এখন অবধি কোনো অভিযুক্তকে অ্যারেস্ট করা হয়নি। তারপরে ক্রস কেস দিয়ে ওরা আমার ঘরে এসে থানা দিচ্ছে পুলিশ। আমি ঘরেই ছিলাম, ওরা বলছে আমাকে ধরে নেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করছে। আমি কোনো কিছু করি না, রেপ কেস দিয়েছে উল্টা ক্রস কেস দিয়ে। আমি পলাতক ছিলাম না, আমি ঘরেই ছিলাম। ওরা উল্টাপাল্টা বলছে, আমার পারবো না, এখানে নিরাপত্তা নেই আমার। না আমার কোনো শখ না, সব মানুষের সেলফি নিতে পারে। আমি কোন সময় নিয়েছিলাম, অনেক আগে নিয়েছিলাম। ওটা বানিয়ে তারা আমার ফেসবুক থেকে কী করে বের করে, আইডি থেকে বের করে নিয়ে এটাকে প্রকাশ করছেন। এখানে আমাকে শুধু অসম্মান করা হয় না, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অসম্মান করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সেলফি তুলে আমি মিথ্যা মামলায় জড়িত করে মুখ্যমন্ত্রীকে মানে অসম্মান করা হয়েছে। এটা ব্যবস্থা গৃহীত ব্যবস্থা নেন যেন ডিপার্টমেন্টে। আমার মাননীয় জেলা শাসককে অনুরোধ করছি যাতে গৃহীত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আমাকে সুবিচার, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সুবিচার চাই এবং শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রনোজ পেগুর কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ যাতে এরা সুবিচার পাই। আমি শিক্ষক হয়ে এই কাজে কেন যুক্ত হবো? রেপ কেস এই যে সব বানিয়ে বলছেন ওরা, অ্যামালগামেশনের বিরুদ্ধে উল্টাপাল্টা মারছেন। আমি কেন অ্যামালগামেশনের বিরুদ্ধে যাবো? আমি যাওয়ার অধিকারই নেই, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার। ওরা ভুল বলছে, ওরা বিরোধিতা করিনি। ওরা বলছে আমি বিরোধিতা করছি, ওরা বলে আমাকে সাসপেন্ড করার জন্য চেষ্টা করছে। এটা মিথ্যা, সব কিছু মিথ্যা সাজানো হচ্ছে। আমার স্বপনচন্দ্র স্যার জড়িত আছেন এই বিষয়ের সঙ্গে। त्रिपुरा राज्य के कदमतला इलाके में 8 दफा मांगों को लेकर सीपीआईएम उत्तर जिला कमेटी के उद्योग से कदमतला ब्लॉक में गौना गेट डेपुटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। उनकी मांगों में हर एक पंचायत में
मनरेगा का कार्य शुरू करना तथा 340 रुपया का मजदूरी प्रदान करना, प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी हिताधिकारियों को 3 लाख रुपए का आर्थिक अनुदान करना सहित कई और मांगे शामिल हैं। इस डेपुटेशन कार्यक्रम में इलाके के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ संगठन के दिग्गज हस्तीगण भी मौजूद थे। उत्तर जिला संपादक अमिताभ दत्त, बागभाषा केंद्र के विधायक विजिता दास तथा दूसरे कई हस्तियों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। আইনের শাসন নেই এবং সতর্ক চলছে লুটের রাজত্ব, বর্বরতা, এই বিজেপি আইপিএফটি জোট শাসনের অহংকার। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য গ্রামে গঞ্জে কালকে খাদ্য নেই, বেকারদের চরম হতাশার মধ্যে ডুবছে। গত এই জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়েছিল কর্মসংস্থানের, একটি প্রতিশ্রুতিও রূপায়ণ করেনি। এমনকি টেট উত্তীর্ণ 3601 জন শিক্ষিত বেকার যুবক যখন তাদের চাকুরির দাবি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে দেখা করতে যায়, সে সময় চাকুরির নিয়োগপত্রের পরিবর্তে তারা পায় পুলিশের লাঠিগুলি। এই অবস্থান থেকে মুক্তির জন্য আমরা কি দেখছি, গ্রামে গঞ্জে বেকার কাজ নেই, কাজ হলে মজুরি নেই। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল 200 দিন কাজ হলে 340 টাকা তারা ভাতা পাবে, মজুরি পাবে। আজকে সমস্ত কাজ থেকে বঞ্চিত। কৃষি প্রধান অঞ্চল আমাদের এই ব্লক এলাকা, কুর্তি কদমতলা বিধানসভা এলাকা কৃষি প্রধান। আজকে কৃষকদের মাথায় হাত, বাজার থেকে সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ, কৃষি যন্ত্রপাতি কিছু তারা সংগ্রহ করতে পারছে না। জলসেচের সমস্ত উৎসগুলো মেরামতির অভাবে শুধু বন্ধ হয়ে গেছে। এবং আমাদের রাজ্যে যে প্রতিশ্রুতিগুলো তারা দিয়েছিলেন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন, গণতন্ত্র সুরক্ষিত করবেন, আজকে কোথায় গণতন্ত্র? আমাদের পুলিশ প্রধান হেডকোয়ার্টার থেকে 80 থেকে 100টা গুরুত্বপূর্ণ ফাইল চুরি না গায়েব হয়ে যায় সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে, পরিকল্পিতভাবে। শিক্ষা দপ্তর থেকে বস্তায় বস্তায় ফাইল গায়েব হয়ে যাওয়ার পরেও শিক্ষা দপ্তর থেকে এখন পর্যন্ত কোনো এফআইআর করেনি। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যই 7 দফা দাবি আমরা রেখেছি। মূলত গ্রামসভা কেন হবে না? বিগত গ্রাম জমাতে গ্রামসভা। सिलचर के कछार कॉलेज में कछार के जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा द्वारा स्कूल के अध्यक्ष पर शारीरिक निग्रह किए जाने के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किया है। परिमल शुक्लवैद्य ने मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि इस संदर्भ में कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे मामले की छानबीन कर कानूनी कार्रवाई होने से सभी स्तर के लोगों को इन दिनों ठंडक पहुंचेगी, क्योंकि शिक्षा जाति का मेरुदंड है और इस मेरुदंड के कर्णधार को मारपीट किए जाने पर शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षकों पर आंच आई हुई है। बहरहाल किस लिए वारदात हुआ, इसकी सुचारू छानबीन के लिए मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने मांग किया है कि सुचारू से इस मामले की जांच हो। একজন শিক্ষাবিদ শিলচরে একটা বিষয় খুব চর্চার মধ্যে রয়েছে বিগত কদিন ধরে, কাছাড় কলেজের অধ্যক্ষ এবং কাছাড় জেলা উপায়ুক্তর মধ্যে যে ঘটনাটা, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে আপনি কি বলতে চাইছেন? ব্যাপারটা হচ্ছে, আমিও পত্রিকায় দেখেছি, ঠিক ইদানিংকালে আমার হয়তো বা শিলচরে যাওয়া আসা হয়নি, কিন্তু বিচার প্রক্রিয়ায় বা এই ব্যবস্থার মধ্যে কোন জায়গায় ত্রুটি আছে আমি ডিসির সঙ্গে কথা বলিনি। কারণ ডিসি বা ডিস্ট্রিক্ট একজন গার্জিয়ান মিনিস্টারের আওতায় চলে, তার প্রশাসন চলে। তো এই প্রশাসনের মধ্যে কোন জায়গায় কী গাফিলতি হয়েছে এটা আমার জানা নেই। এটা নিশ্চিতভাবে আমাদের কাছাড় জেলার যিনি গার্জিয়ান মিনিস্টার অশোক সিংহ মহাশয় জানবেন, তিনি খবর নিয়েছেন নিশ্চিতভাবে। এই কথা নয় যে আমি মন্ত্রী হিসাবে, কাছাড়ের মানুষ হিসাবে আমি খবর নেইনি বা খবর জানি না, এই কথা না। এই কথাটা আমি বলবো আপনাকে যে শিক্ষক শ্রদ্ধার পাত্র। কোনো জায়গায় যদি সাংঘাতিক কোনো অঘটন না হয়ে থাকে, তো আমরা এই সমাজের মানুষকে আমরা ব্যাকবোন অফ দ্য সোসাইটি বলি। কাজেই আমি দূর থেকে এই মুহূর্তে কিছু আপনাকে কমেন্ট দেবো না। এই কথা বলবো যারা চিন্তাবিদরা আছে, সরকার আছে, বিভাগ আছে, এই বিভাগে কোন জায়গায় কী গাফিলতি হয়েছে। কারণ ডিসিও তো একটা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট তিনি, কী কারণে এই ট্রেসিংটা হলো, কেন হলো, তার জন্য এরকম কথা শোনার পরে মর্মাহত হয়েছে। মনে লেগেছে যে কোনো না কোনো জায়গায় হয়তো বা কোনো না কোনো জায়গায় কার ত্রুটি, কার দিচ্ছি এটা জানি না। নিশ্চিতভাবে জানবেন তিনি
এখানে গার্জিয়ান মন্ত্রী, আমি ওনার সঙ্গে এখান থেকে গুয়াহাটি গিয়ে পরামর্শ করব। मत्स्य पालन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने बराक घाटी तथा असम के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त मत्स्यजीवियों की सुरक्षा तथा उनकी बीमा की पैसा प्रदान किए जाने के लिए अपील किया है। सूत्र के अनुसार बाढ़ के दौरान सभी मत्स्य व्यवसायी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। उनके तालाब से सभी मछलियां निकल गई हैं, जिसके चलते उनके व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ा है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किया। এলাকায় আমরা দেখছি কয়েকশো বা কয়েক হাজার বলবো ফিশারি ছিল, বন্যার জলে সমস্ত ফিশারি প্লাবিত হয়েছে এবং কৃষকদের বা মৎস্যচাষীদের মাসায় হাত, অনেকেই প্রচুর 1 মাস ধরে মাছ খেয়েছেন ফ্লাটে, বাজারেও বিক্রি হয়েছে পথে ঘাটে মাঠে, কিন্তু যারা ব্যবসায়ী যারা অনেক স্বপ্ন নিয়ে এগুলো করেছিলেন সেগুলো আজ ধূলিসাৎ হয়েছে। অনেকের বিমা রয়েছে, অনেকের বিমাও নেই। তো আপনি তো মৎস্য বিভাগের মন্ত্রী, এই জায়গায় কী প্রকল্প বা কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন আপনারা? এই কথাটা সত্য আপনি বলেছেন, একেবারে সঠিক কথা। বরাক উপত্যকা শুধু নয়, সমগ্র আসামে যেখানে বন্যা হয়েছে মৎস্যজীবীরা সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটা দেখার মধ্যে পড়ে না, কারণ আপনি বা আমি কেউ গিয়ে আমরা পুকুরে সার্ভে করি না যে মাছ কতটা আছে বলেই আমরা লোকাল মাছ বাজারে পেয়েছিলাম বা পেয়ে থাকি। এবার সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে যে যারাই মৎস্য চাষি তাদের সব মাছ বেরিয়ে গিয়েছে। প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে যে ফিশারি বিভাগের নিজের রিলিফ দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে সব ক্ষেত্রেই রিলিফটা দেওয়ার ব্যবস্থা, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে রিলিফ দেবে, এটা রেভিনিউ বিভাগের মারফতে দেবে। ডিসি যেটা আমার ঘরের জন্য দেন, এটাও সেই রেভিনিউ বিভাগ থেকে দেওয়া হয়। এ নিয়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সচেতন আছেন। আমি অনেকবার এই কথাটা আমি ক্যাবিনেটে উত্থাপন করেছি বা অন্যত্র যখন ফ্লাড চলছিল ডিসির মাধ্যমে কথা বলেছি, ব্যক্তিগতভাবে ওনার সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনিও ভাবছেন যে কোনো উপায়ে কীভাবে এই মৎস্য চাষী যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরকে কোনো উপায়ে সাহায্য করা যায় কিনা, আর সঙ্গে সঙ্গে তার লিস্ট আমার বিভাগ থেকে প্রিপেয়ার করে আমরা এটা রেভিনিউ বিভাগে জমাও দিয়েছি। তার জন্য আমাদের ফাইলের মুভমেন্ট রেভিনিউ পর্যন্ত যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে, যেটা এগুলো চলছে। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা আশা করছি কোনো না কোনো জায়গায় আমরা হয়তো বা কিছু সুবিধা পাবো। কারণ ডাইরেক্টলি আমরা ধরুন এই কথাটা এই বিভাগের পক্ষ থেকে ইন্স্যুরেন্সটা মৎস্য চাষের লাইফের উপরে আমরা 1 টাকা দিয়ে ইন্স্যুরেন্স করা হয়, কিন্তু এটা লাইফের উপরে এসে যায়, মাছের উপরে ইন্স্যুরেন্স নেই। এটা ব্যাংক বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ করে না, যাদের করা উচিত বা প্রয়োজন আছে করে না, মানে কারণ এগুলোর একটু অসুবিধা হয়তো আছে, যার জন্য ব্যাংক এগিয়ে আসে না। বাকি যে রিলিফ দেওয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণত আপনাকে বললাম যেটা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের রেভিনিউ মারফতে আসে, আমরা যোগাযোগ রক্ষা করে দিচ্ছি। ধন্যবাদ স্যার, আপনি আপনার মূল্যবান সময় আজকে আমাদের দিলেন। আগামী দিনে আবারও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনার কাছে আসবো। আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, নমস্কার। सिलचर के घुंघुर क्षेत्र में बिजली की शॉर्ट सर्किट होने के चलते अग्निकांड की वारदात हुई, जिसके चलते कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान आग के लपेट में आ गया और आग का ढेर बन गया। बहरहाल बिजली के शॉर्ट सर्किट से हुए अग्निकांड के चलते कई लाख रुपए की क्षति होने की लोग जानकारी दे रहे हैं और अग्निनिर्वापक विभाग के वाहिनी तुरंत घटनास्थल पर अपने वाहनों को लेकर पहुंचे और आग पर नियंत्रण पाया, लेकिन तब तक 6 से 8 व्यावसायिक प्रतिष्ठान आग के लपेट में राख बन चुके थे। এটা তো ইলেকট্রিক শর্টে আগুনটা লাগছে আর তাও তো আমরা ঘরে না, রাস্তার মাঝে চিল্লা হয়েছে। আমি ভাত খাওয়াতাম, ভাত খাওয়ার ছাড়িয়া ইয়া দেখি আর আগুন তো প্রচুর হয়েছে। কিন্তু আমি রাঙ্গিরখাড়ি থানার প্রায় 50 বার কল করছি, তারা কোনো ফোনের রেসপন্স দিচ্ছেন না। তারা কইরা যে বিএসএনএল ল্যান্ড ফোনটা এরকম রিং বোঝা যায় না, ঠিক আছে। যাই হোক, আমার এখানে আম পাবলিক যারা আসলা তারা খুব আমার সহায়তা করিয়া মোটামুটি আমরা আগুন একটা লামাই দিছি। এরপরে আমরা ফায়ার ব্রিগেড আইছে, আইয়া এরাও বহুত সাথ দিয়া আমরা লোকে আগুনটাই নিভাইছি। কিতা জ্বলছে তো দেখুন, তখন আমি সঠিক কিছু কইতে পারতাম না কিতা জ্বলছে কিতা নাই। তো টিন চিন না সরলে কিতা জ্বললো কিতা নাই তা তো আমি কনফার্ম করতে পারতাম না। জায়গার মালিকের নাম কিচ্ছু বাইর করা জায়গার মালিকের নাম হইল কার্তিক নাপিত।
মোটামুটি কয়টার সময় আপনারা ফোন করছেন আগুনে লাগছে করে? এটা তো আমি প্রথম কলটা আপনারা দেখিয়া কই দিতে পারি আর মোবাইল থেকে একবার কইন। 4টা 16। আপনার নাম? আমার নাম হরিশঙ্কর হাজাম। विभिन्न दफा मांगों को लेकर हाइलाकांदी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक विक्षोभ जुलूस निकाला। राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ कई आरोप प्रत्यारोप को सामने रख कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस रैली को अंजाम दिया। ये रैली शहर के प्रमुख राजमार्गों का परिक्रमा कर जिला उपायुक्त कार्यालय में जाकर पहुंची और जहां पर स्मारक लिपि प्रदान के जरिए कार्यक्रम का समापन किया गया। সেন্টার দিতে হবে ছাত্রদেরকে বঞ্চিত করা মানছি না, মানবো না। ছাত্রদেরকে বঞ্চিত করা মানছি না, মানবো না। ছাত্রদেরকে বঞ্চিত করা মানছি না, মানবো না। প্রত্যেকটি নিয়োগের কাছে হাইলাকান্দিতে সেন্টার দিতে হবে। প্রত্যেকটি নিয়োগের কাছে হাইলাকান্দি সেন্টার দিতে হবে। ইনকলাব জিন্দাবাদ, ইনকলাব জিন্দাবাদ, জেলা প্রশাসন হায় হায়, জেলা প্রশাসন হায় হায়, মুখ্যমন্ত্রী হায় হায়, মুখ্যমন্ত্রী হায় হায়, অবিলম্বে হাইলাকান্দি ছাত্রছাত্রীদের ন্যায় দিতে হবে। মানছি না, মানবো না। প্রত্যেকটি নিয়োগের কাছে হাইলাকান্দি সেন্টার দিতে হবে। প্রত্যেকটি নিয়োগের কাছে হাইলাকান্দি সেন্টার দিতে হবে। এখন সরকার হায় হায়, এখন সরকার হায় হায়, মুখ্যমন্ত্রী হায় হায়, হাইলাকান্দি তিন বিধায়ক হায় হায়, ইনকলাব জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জনগণ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম জিন্দাবাদ, ইনকলাব জিন্দাবাদ। कछा जिले के उधारबंद 137 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ हर रोज बड़े पैमाने पर शराबी तथा नशाग्रस्त लोगों की भीड़ जमने पर इलाके के किसानों में इन दिनों तनाव का माहौल बना हुआ है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में किसान महासड़क के ऊपर यातायात करते हैं और इसी क्षेत्र में उन्हें खेत भी करना पड़ता है। लेकिन आसपास में बड़े पैमाने पर शराब के बोतल तथा बियर के बोतल फेंके जाने पर अक्सर कई किसानों को जोखिम का शिकार होना पड़ रहा है। धान काटते वक्त, हल चलाते वक्त कांच, गाय भैंस तथा आम जनता के पैर में घुस जाने पर उन्हें बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ा है। नशे के हर एक क्षेत्र में एक सभा जैसे माहौल बन जाने पर हर रोज लोग यहाँ पर शराब पीते हैं, बियर पीते हैं और बियर के बोतल, शराब के बोतल खेत की जमीन पर ही फेंक देते हैं, जिसके चलते हल चलाते वक्त अक्सर दुर्घटना का शिकार किसानों को तथा गाय भैंसों को होना पड़ता है।
পাওয়ার খাটিয়া বেজার মানুষ পাও জখম হয়েছে আমরা যা অসুবিধা হয় জখম হইয়া কে ফেলায়? আলু উলি লইয়া কোনো সময় নামা ধান খাটিয়া লইয়া উঠতে যা ইত্যাদি করতে পারতে এটা খেয়ে ফেলায় বড় এটা তো শিলচর টাউন থেকে মানুষ আইয়া খাইয়া হইয়া তারা বোতল ফেলাই দেয় আর বোতলের পরে আমরা রে খাটিয়া খুটিয়া মানুষ যত নামতেও পারে না সিদ্ধান্ত হবো মানুষ আমরা কি চাই না বর্তমানে গভর্নমেন্টের কাছে আমরা চাই আর কি মহারাস্তার কিনারে যদি বোতল উতল না ফেলাইয়া এক জায়গায় জমা করে তারা রাখে যায় খাইয়া হইয়া খাইবার জিনিস খাও কিটা খায় হ্যাঁ কি খায় তারা ও তো এক জায়গায় যদি কোনো জায়গায় জমা করিয়া বোতলটা খাইয়া ইয়ে রাখে দিত তাহলে ভালো হলো ওই যে রাস্তার মাঝে ফালাইয়া হলে গেল আমরা যাওয়ার রাস্তা উস্তা সব বড়াই একবারে খাটিয়া খুটিয়া পাওয়া আমরা অবস্থা থাকে না তাই বন্ধ হইতো এক জায়গায় মাঝে জমা করে রাখতো খাইয়া হইয়া তাহলে ঠিক আসলো তোর যন্ত্রণায় এদিকে খেত কৃষি কিচ্ছু করা যান না মাঝে মদ খাইয়া অন্য ফেলায় না আমরা ওটা দারোগা সমেত করি আমার বয়ার একটা ট্যাঙ্ক কাটছে নিজেরও কয়বার ফাও খাটিয়া আছে ওটা প্রশাসনের কাছে মানে বন করার লাগে না নাইলে তো ওখানে মানে করা যেত না আমরা এটা জমিন ছাড়িয়া ফেলাই বাগা লাগবে মদের বোতলের যন্ত্রণা মানে এটা খারা খায় খানা খায় এটা তো নিজে দেখি না এটা তো পুলিশে দেখার কথা মানে প্রশাসনে দেখার কথা ছেলে মেয়ে আয় প্রত্যেক রবিবারে আয় কি হয়েছে কিছু ও এটা এনজয় করে এটা তারা ইয়া মদ বোতল খায় পালায় তো আপনার প্রশাসনে কি চাই আমরা তো চাই জিনিসটা বন্ধ হইতো আর ওগুলা সাফ হইতো প্রশাসনে কিছু করতো কিছু একটা অ্যাকশন লইতো মানে কাছের যন্ত্রণা খেয়ে তো করা যান না ও একটু আগে ফাও খাটছে এরপরে বেয়ার গরু বেজান খাটের তা বন করলে না বা খেত হইতো না এত জলের যন্ত্রণা ওটা শুনে কিটা জল দিলা আর বাদে জল পাওয়া যায় না জল ফাইলে এত খেত না খাসের বোতল কি এর এটা তাও তো মৎসদ খাইয়া ফেলাই তা তো পুলিশে দেখে না প্রশাসনে দেখে না তো এটা গেলাম এটা পারছি না সারাদিন ফাও কাটালি এখনো গেলাম নাই আমরা এটা তো ওদিকে তিন হয়েছে খেত করে এটা একটা কল কোনো একটা লাইন দেওয়ার কথা আসলো হইলে ভালো হইলো না আমরা তোরা আরাম হইলো না আমরা তো কিচ্ছু পাইয়ার না আমরা তো ডুঙ্গা লাগাই টিন লাগাই হয়েছি খেত করি আর আমরা বাড়িও যারো কাজ হইতা কোনো হানো হইতা জলের ব্যবস্থা নাই त्रिपुरा राज्य के ऊनकटी जिले के माछमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑल त्रिपुरा गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के उद्योग से एक दिवसीय मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। करीब 1000 जाति उपजाति तथा कई और समुदाय के लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहकर निःशुल्क तौर पर दवाई भी उपलब्ध करवाए और खुद का चिकित्सा भी करवाया। इस दिन के कार्यक्रम में डॉक्टर कनक नारायण भट्टाचार्य तथा दूसरे कई हस्तीगण भी मौजूद थे। केंद्र के इंचार्ज डॉक्टर प्रसन्नजीत चाकमा तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में करीब 3000 मरीजों का इलाज किया गया और उन्हें निःशुल्क तौर पर दवाई देकर स्वास्थ्य परिसेवा भी मुहैया करवाए गए। অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আমরা প্রতি বছর বিভিন্ন জেলাতে বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্পেশালিস্ট মেগা হেলথ ক্যাম্প অর্গানাইজ করে থাকি এবং সেটা আজকে আমাদের এখানে হচ্ছে অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে মাছমারা পিএসসি এবং ওভারঅল ডিস্ট্রিক্ট হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ঊনকোটির উদ্যোগে আমাদের সেই স্পেশালিস্ট হেলথ ক্যাম্প রয়েছে, যেখানে আগরতলা থেকে প্রায় 20 জনের উপর স্পেশালিস্ট এজিএমসি থেকে এসেছেন আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য। এই হেলথ ক্যাম্পে আমরা এখনও পর্যন্ত মানে 5 শতাধিকের উপর পেশেন্টকে আমরা চিকিৎসা পরিষেবা দিতে পেরেছি এবং আপনারা দেখছেন অনেকটা লম্বা লাইন প্রতিটি কাউন্টারই রয়েছে। এই হেলথ ক্যাম্পকেও কেন্দ্র করে এলাকা জুড়ে ব্যাপক মাইকিং করা হয়েছে, সচেতনতা করা হয়েছে এবং সবাই তাদের সর্বতভাবে এগিয়ে এসেছে। আজকের হেলথ ক্যাম্পে আমরা ডায়াগনস্টিক ফেসিলিটি, ব্লাড টেস্টের ব্যবস্থা যেরকম আছে, হেপাটাইটিস বি, সি, এইচআইভি টেস্টিং, এগুলো যেমন সুগার টেস্টিং এগুলো হবে। তাছাড়াও আরও ইসিজি করা হচ্ছে, আলট্রাসোনোগ্রাফি করা হচ্ছে প্রেগনেন্ট মাদের এবং অন্যান্য যাদের দরকার, আই চেক আপ হচ্ছে, দন্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়াও মেডিসিন বিভাগ, ইএনটি, আই, অর্থোপেডিক, সার্জারি এবং আরবিএসকে এগুলো পরিষেবা আমরা, চর্মরোগ এগুলো পরিষেবা আমরা দিচ্ছি। এবং আগরতলা থেকে ত্রিপুরার একমাত্র যে সিটিভিএস সার্জন, কার্ডিওথোরাসিক ভাস্কুলার সার্জন, উনিও এসেছেন আমাদের হেলথ ক্যাম্পে। আমরা অনেকটাই ধন্য
তো উনি শিশুদের যে জন্মগত হার্টের ত্রুটি থাকে সেগুলো স্ক্রিনিং করছেন। এছাড়াও আমাদের ভাইরাল হেপাটাইটিস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম যেটা আছে তার জন্য অ্যাওয়ারনেস এবং স্ক্রিনিং হচ্ছে। নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যেরকম বিপি, সুগার, এগুলোর যেই ফেসিলিটি, যেগুলো টেস্টিং ফেসিলিটিস মানে চিকিৎসা পরিষেবা সেগুলোকে আমরা দিচ্ছি। তাছাড়া স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ আমাদের আছে, যারা গর্ভবতী মায়েদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করছে। তাতে আমাদের আরেকটা হচ্ছে আমাদের আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত জন আরোগ্য যোজনা যেটা আছে তার একটি কাউন্টার আছে। এখানে আমাদের যাদেরকে এখন আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড করেনি, বিভিন্ন কারণে হতে পারে, তাদেরকে আমরা সেই কার্ডগুলো এই কাউন্টারে করিয়ে দিচ্ছি। এবং দেখা গেছে যে আমরা এখানে 10-15 জন অলরেডি করেছি এবং যারাই আসছে পেশেন্ট তাদেরকে দেখছি যে যদি কার্ড আসে কিনা, না থাকলে আমরা সেটা করিয়ে দিচ্ছি। স্যার আজকের কর্মসূচিতে মানে মোট কতজন স্যার ডক্টররা উপস্থিত হয়েছে? এখানে আগরতলা থেকে 20 জন এসেছে, তারপরেও আমাদের ঊনকোটি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল এবং সেই ধর্মনগর ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল থেকে আগত মোটামুটি 35 জনের মতো চিকিৎসক আমরা টোটাল এই স্বাস্থ্য মেলায় বা মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে পরিষেবা প্রদান করছি। মানে মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের লক্ষ্য হলো সব বিভাগে এলাকাবাসীদের মধ্যে মানে সুযোগ মানে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। হ্যাঁ স্যার আপনার পরিচয় স্যার? আমি डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ऑफिसर ঊনকোটি डिस्ट्रिक्ट। धन्यवाद। शहरांचल के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग अपने अपने घरों में मोटर लगाकर सरकारी पानी का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि दूसरे पक्ष को पानी मिले या न मिले, लेकिन अपने घर में मोटर लगाना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे ही माहौल के चलते ग्रामीण क्षेत्र में लोग मोटर लगाकर पानी अपने ही घर में खींच रहे हैं और गांव के बाकी लोग पीने की पानी से वंचित हो रहे हैं। मुद्दे को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसके चलते एक हिताधिकारी ने इसका विरोध भी किया। ইতা কিতা ইগু কিতা তোমার প্রাইভেট কল নি? না না তুমি তুমি একজনে নিতা করি গাঁর সারা পানি বন্ধ ইতারা কিতা ইতারা চুরো কোনো করছো মোটর লাগে? না না ইনু তুমি একজনের কারণে যে নি বাড়ির শুনছো কারণে হিতা মানছে না খাইতে না নি পানি যে আর দেখা যাবো তোমার কারণে ইবাজনের বন্ধ হয়ে যেতে পানি। এখন দেবা তুমি পানি না খাইতা করি বাজন বাজন খাইতা না নি পানি পানি আর না তুই ভাই দি মোটর মোটর গুলো মোটর তুমি মোটর খুলিতাই না থাকো, তুমি মোটর খুলিতাই না থাকো সাইড তুমি মোটর গুলো না আস্তে আস্তে আগ্রহ লোক না পানি মোটর গুলো বরাবর মোটর গুলো তুমি মোটর গুলো বরাবর তুমি মোটর গুলো না মোটর খুলিয়া জেলা তোমার লাইনের পানি আর ওলা সবে মিলিয়া জেলা আইব বলা দেখা যাবো তো তুমি খুলো না এখন তুমি খুলো। विध्वंसी बाढ़ के दौरान चाय उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ा है। चाय के उत्पादन से लेकर श्रमजीवी लोगों के बीच भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है और चाय उद्योग में इसका मुआवजा भी आने वाले वक्त में तय किया जाएगा। मुद्दे को लेकर रोजकांदी चाय बागान के डीएम एडमिन IB उपाध्याय ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब उन्होंने कहा कि चाय उद्योग जिस तरीके से प्रभावित हुआ है, तो इसी दौरान चाय श्रमिकों के जनजीवन पर भी बाढ़ का गहरा प्रभाव पड़ा है। कई दिनों तक पानी जमे रहने पर जहां कई पौधे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए, कई चाय बागान इलाका खासकर निचले इलाका पानी के नीचे रहने पर कई चाय के पौधे खराब हो चुके हैं। उनको फिर से ताजा करने में काफी वक्त लगेगा और उत्पादन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किए और चाय उद्योग से जुड़े समस्या के समाधान तथा प्राकृतिक संतुलन बरकरार रखे जाने के लिए सभी स्तर के लोगों से अपील भी किए। पर्यालोचना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज रोजकांदी चाय बागान के डीएम एडमिन IB उपाध्याय सर से। सर, एक अहम सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार की जो बाढ़ हुई है वे चाय उद्योग पर या चाय इकोनॉमी पर क्या प्रभाव डाला है और इससे बाजार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? बाढ़ की वजह से चाय बागान का प्रोडक्शन का लॉस हुआ है। बराक वैली टोटल में अभी तक 22% क्रॉप बिहाइंड है और
वर्कर्स लोग नहीं आ पाए क्योंकि बस्तियां डूब गई, रोड डूब गए, तो वर्कर्स पूरे आ नहीं पाए पूरी स्ट्रेंथ में। इसलिए जो सेकंड प्लस का पीरियड था मई एंड जून, वो दोनों में सेकंड प्लस का क्वालिटी भी नहीं बना। तो इस तरफ से मतलब सेकंड प्लस ही होता है जहां चाय बागान लोग अच्छे दाम पाके कुछ अपनी एवरेज प्राइस को बढ़ा लेते हैं। तो इस बार में ये भी नुकसान हो गया। और अभी देखिए अगस्त महीना है, अगस्त महीना बारिश का महीना होता है और अभी अगस्त महीना में पिछले करीबन 15 दिन से बारिश ही नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है। और जहाँ तक देश के दुनिया के जितने नेता हैं मिल के मिटिगेशन के लिए क्लाइमेट चेंज जो मिटिगेशन एक्शन है उसको फास्ट नहीं करेंगे तो खाली चाय बागान ही नहीं, सारी इंडस्ट्री और सारे एग्रीकल्चर को नुकसान होने वाला है। दूसरा है जैसे रोजकांडी चाय बागान पहला बागान है जिन्होंने सोलर प्रोजेक्ट बैठाया टी इंडस्ट्री में। और टी इंडस्ट्री बड़ी ऑर्थोडॉक्स इंडस्ट्री है, कोई भी आदमी पहले चल के कोई रिस्क वाला काम करना नहीं चाहता, बट रोजकांडी ये काम करता है। और आगे चल के भी जहाँ जहाँ समाज के हित का, इंडस्ट्री के हित का, एम्प्लॉयज़ के हित का काम होगा वहाँ हम लोग सामने चल के ये सब काम करेंगे। जल निष्कासन परिसेवा की जो बात करें हम, तो यहाँ पर पहले जो माहौल था, जल बारिश की पानी या फ्लड की पानी जल्दी उतर जाता था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नेशनल हाईवे की रोड बनने के बाद पानी की बहाव में कमी आ गई है, पानी ब्लॉक रहता है। आपका इधर क्या समस्या है? मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें लोगों का मतलब स्वीट इमेजिनेशन की बातें हैं। हाईवे बनने से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फ्लड की जो सिचुएशन है, क्योंकि हम लोग एक वैली में हैं और ये जो वैली है और हमारे जो नदी नाला है इनकी एक कैपेसिटी होती है। हमारी जो पिछले सालों में एवरेज रेनफॉल होती है वो हिसाब से नदी नाले बनते हैं, लेकिन एवरेज से 100%, 50%, 80% बारिश ज़्यादा होगा तो फ्लड होना स्वाभाविक है। क्योंकि हमारे यहाँ में मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, वो जितनी भी हिल्स के पानी है सब तो वैली में आता है और हमारी दो ही नदियाँ हैं, बाराक है, कटाखाल। तो स्वाभाविक है यदि उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आएगा तो नदी खींच नहीं पाएगी तो फ्लड होगा ही। और ये सारे जो काम है वो हाईवे बनने से कुछ नहीं हुआ है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से सारी चीज़ें हो रही है। दुनिया में भी देखिए, कल ही मैं न्यूज़ देख रहा था वियोन में, चाइना में पूरा ड्रॉट चल रहा है और दुनिया के कुछ देश है जहाँ पे फ्लड की सिचुएशन है। अभी हमारे देश में आप देखिए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में पूरा फ्लड है, जबकि चाइना और यूरोप में पूरा ड्राउट है। लोगों की नदियाँ का लोएस्ट स्तर आ गया है। तो ये जो चीज़ें हैं हम लोग जितना जल्दी समझ पाए, समझें और उसके ऊपर में एक्शन करें। हर आदमी का भी अपना ड्यूटी है। जरूरत नहीं हो तो गाड़ी मत चलाए, पेट्रोल मत चलाए, डीजल मत चलाए, जरूरत नहीं हो तो पानी का खर्चा मत करें, जरूरत नहीं हो तो बिजली का खर्चा मत करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों में एक्टिविटी बनता है। ये सारी एक्टिविटी में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जनरेट होती है। चाय उद्योग में चाय श्रमिकों को अहम तौर पर रोजगार का साधन मिल रहा है। सरकारी निर्धारित राशि के साथ साथ ओवर टाइम किए जाने पर उन्हें बोनस पैसा भी मिल रहा है, जिसके चलते कुछ क्षेत्र में श्रमिक लाभान्वित भी हो रहे हैं, अपने परिवार को चलाने में समर्थ हैं। बराकाठी सहित असम राज्य के कई क्षेत्रों में कई चाय बागान जहां घाटे पे चल रहा है, तो इसी दौरान जो बागान बहरहाल चल रहे हैं उनके श्रमिक कुछ हद तक जिंदगी बिताने में भी कामयाब हो रहे हैं। अब मुद्दा यह है कि श्रमजीवी अपना श्रम जितना देंगे उनका मुनाफा भी उतना होगा और अपने परिवार प्रतिपालन में वे अपना किरदार भी निभा पाएंगे। कई और पहलुओं को लेकर पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान रोजकांडी चाय बागान के मैनेजर आईबी उपाध्याय ने संदर्भ में विस्तारित जानकारी प्रदान किया और श्रमिकों को प्रोत्साहन देते हुए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने में मालिक पक्ष को सहयोगिता किए जाने का आश्वासन भी दिया। चाय श्रमिकों की बात करें तो पिछले कई वर्षों से असम और बराकाठी और अपर असम के चाय श्रमिकों की जो सैलरी है, रोजमर्रा की मजदूरी है, उस पर काफ़ी बहस चला। तो आज नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से जो कदम उठाया गया है वे किस तरह प्रभावित हुए हैं श्रमिक और कैसे लाभान्वित हो पाए? देखिए, हमारे देश में एक इकोनॉमिक वे में, मतलब जो जहाँ तक इकोनॉमी से सवाल है या कॉमर्स का सवाल है, इसके बारे में लोग सोचते नहीं हैं।
अब आप बताइए मेरे को, आज में MBA करके एक लड़का बाहर निकलता है हमारी आसाम यूनिवर्सिटी से, उसको अमेरिका की एक कंपनी है सीधा 1 करोड़ रुपया पर एनम का हिसाब से उसको सैलरी दे देता है इनिशियली। हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं 70 से 80 लाख में शुरू करती है, और छोटी छोटी कंपनियां ऐसी है जो MBA का स्टूडेंट को 10-10 हज़ार रुपया में सैलरी में रखते हैं। अब यहाँ में सीधा बात है, जिनकी पेइंग कैपेसिटी है, जो ज़्यादा कमाता है ज़्यादा सैलरी देगा, और जो कमाता नहीं है वो सैलरी कम देना पड़ेगा, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। आज जितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, तो ये बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। देखिए, इंडस्ट्री का मतलब हेड होने के नाते हमें मुझे खुद को ये लगता है कि सबका पेट चले इतना सबको मिलना चाहिए, वेजेस मिलना चाहिए, और इंडस्ट्री कभी ये नहीं चाहेगी कि कमजोर श्रमिक से हम ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। यदि हमारा श्रमिक मन से और शरीर से स्वस्थ है तो ही हमको प्रोडक्टिविटी दे पाएगा और वो बीमार नहीं पड़ेगा। आज के दिन में देखिए हमारी जो पे स्ट्रक्चर है, इसमें हम इनको घर देते हैं, वेदर प्रोटेक्टिव देते हैं, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, बोनस, फ्री राशन, राजा फ्री नहीं, हाईली सब्सिडाइज राशन, ये सारी फैसिलिटी हम क्यों देते हैं? ताकि उनका हेल्थ अच्छा रहे और हमको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दे। यदि हम इनको प्रॉपर हेल्थ में नहीं रखते तो बीमार पड़ेंगे तो हम उनको घर बैठे वेज देते हैं और उनको ट्रीटमेंट में खर्चा करते हैं। तो आप हमको बताइए, इंडस्ट्री क्या ये चीज़ नहीं जानती है? बाकी लोग जो है मतलब एक तो प्रोएक्टिव होता है और खुद जज हो जाते हैं। आप भीतर चल के, हम तो ये बोलते हैं जिन लोग को शिकायत है, आप एक इंडस्ट्री लेके चलाइए। आसाम सरकार की खुद की ATC है, आप देख लीजिए वो कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, और उन लोग अपना एम्प्लॉइज को क्या दे पा रहे हैं। वहाँ तो सारे बुद्धिमान लोग हैं ना, तो लोगों को मतलब इंडस्ट्री के प्रति कमेंट करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि हर चीज़ की एक मजबूरी है, मजबूरी के बिना कोई ऐसा काम नहीं करता। तो जो बराक घाटी के जो लोग हैं सर, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जो श्रमजीवी लोग हैं उनके प्रति आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है आज में इतनी विकट परिस्थिति में भी, और आपको जो सरकार द्वारा जो तय किया हुआ वेज मिल रहा है, बाकी सब फैसिलिटी मिल रही है, इसके भीतर में ही चलना होगा। और हमारे बगान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बगान में एक आदमी काम करता है और 3 लोग को पोसता है और बहुत अच्छे से चलता है। हमारे यहाँ में लोग सीधा जैसे 210 रुपया वेज अभी सरकार ने किया वही देख रहा है, लेकिन 210 के बाद में वेज कंप्लीट होने के बाद में जो एक्स्ट्रा पत्ती 8 घंटा के भीतर में लोग तोड़ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा कमा रहा है वो तो कोई देख नहीं रहा है, और जिनको कमाना है, मेहनत करना है, वो आज भी कमा रहे हैं। हमारा वेज जैसे 210 रुपया है, 200 रुपया का लोग एक्स्ट्रा पत्ती का पैसा कमा रहे हैं दिन में। तो आप समझिए आज के दिन में कैश में 410 है, इन एडिशन टू जो बाकी जो इनको जो फैसिलिटीज मिल रहा है प्लांटेशन लेबर एक्ट के हिसाब से। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त आज के इस कार्यक्रम में प्रदान किया। नमस्कार। गोसाईपुर दूसरे खंड के रहने वाले नजरुल हक बड़भुइया नाम के एक शख्स के आवासिक घर पर हमला होने की तनाव में वे वक्त बिता रहे हैं। उधारबंद गोसाईपुर दूसरे खंड के रहने वाले सरकारी कर्मचारी नजरुल हक बड़भुइया सोमवार को अपने घर में पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किए। उन्होंने कहा कि मखलीजान बीबी नाम के एक महिला से 92 कट्टा जमीन 2012 साल के तथा 2019 साल के तहत 5 दफा में वे 65 कट्टा जमीन खरीद किए थे, लेकिन उत्तरसूरी जो हैं वे लोग इस जमीन पर उन्हें प्रदान नहीं कर रहे हैं और परेशानी के कगार पर उन्हें जीना पड़ रहा है। आखिरकार कुल 27 कट्टा जमीन पर उनका राज था, लेकिन हाल ही में उसी क्षेत्र में कुछ दूसरे लोग 36 कट्टा जमीन विक्रय कर चुके हैं। जमीन वारदात को लेकर इलाके के आफ्ताबुद्दीन बड़भुइया पर भी उन्होंने कई आरोप दागे। आरोप प्रत्यारोप लेकर दोनों परिवार सदस्यों के बीच काफी तनाव का माहौल बना हुआ है। नजरुल हक बड़भुइया जहां कई क्षेत्रों में अपने जमीन असुरक्षित रहने के साथ साथ परिवार सदस्यों की सुरक्षा को लेकर तनाव व्यक्त कर रहे हैं, तो इसी दौरान आफ्ताबुद्दीन के परिवार भी इस संदर्भ में अपने परिवार को असुरक्षित
महसूस कर रहा है। मुद्दे को लेकर द्विपाक्षिक तौर पर पारिवारिक तनाव जमीन जायदाद को लेकर तो चल रहा है, लेकिन गांव के लोग भी इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। আমি উদারবন সমষ্টির অন্তর্গত গোসাইপুর তৃতীয় খণ্ডের নজরুল ইসলাম বড়বুইয়া। আমি আজকে আমার কিছু সমস্যা পাওয়ার জন্য মিডিয়ার কাছে তুলিয়া ধরতে আমি বাধ্য হইলাম, কারণ বিগত 21 ইংরেজি হইতে কিছু দুষ্ট চক্র আমার কিছু জমিন, আমার ফরিদা জমিন এবং পৈতৃক সম্পত্তি, আমার 3টা মেয়ে এবং আমার ভাইদেরও ছেলে না থাকার সুযোগ নিয়ে জোর জবরদখল চালাইতেছে। এই নিয়ে আমি মিডিয়ার সামনে হইতে বাধ্য হইতেছি যে বর্তমানে আমার চলাফেরারও অসুবিধা হইতেছে। আজ বিগত 2 বছর যাবত 21 ইংরেজির থাকি আমি খাটিগড়া সার্কেল অফিসে চাকরি করি, প্রায় 90 কিলোমিটার আপ ডাউন করি। এখন আমার এমন ভয় হইতেছে যে এই 90 কিলোমিটার আপ ডাউনও তারা আমার প্রাণনাশও করতে পারে, যার ফলে খাসাড়র জেলা প্রশাসন, ডিসি স্যার, এসপি স্যার, আসামর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্যারের কাছে এবং আমার ফরেস্ট মিনিস্টার চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি স্যারের কাছে বিনম্র অনুরোধ যে আমার বর্তমান এই হান্নান উদ্দিন বড়বুইয়া, কমর উদ্দিন বড়বুইয়া, আফতাব উদ্দিন বড়বুইয়া যেভাবে আমার মানসিকভাবে অত্যাচার চালাইতেছে। আমার 3 মেয়ে কলেজ যেতে তারা বেড়াচ্ছে, অসুবিধা করে। তারার একটা বাইকনা সুয়েল আহমেদ রাস্তার মাঝে এই কাপড়ের মধ্যে ডেনড্রাইট লইয়া নিশা করে, বাইক লইয়া গিয়া রাস্তা তো অশ্লীল ব্যবহার করে। এটাতে পরিত্রাণ পাওয়ার লাগে আমি কাছাড় জেলা প্রশাসনের কাছে বিনম্র অনুরোধ করিয়া যে এইটার সুব্যবস্থা নেওয়ার লাগে। যদি আমি দোষী হই আমার পানিশমেন্ট দেওয়া হোক, আর যদি তারা দোষী হয় তারা পানিশমেন্ট দেওয়া হোক। আমারে তারা এত মানসিকভাবে নির্যাতন চালাইছে যে আমি বড় টিকতে পারি না। আমার নিজস্ব খরিদা দলিল, এই দলিলের জায়গাটা তারা নেওয়ার লাগে কত চেষ্টা করছে। আজকে পঞ্চায়েতের বিচার তারা মানে না। এই আমার কাছে পঞ্চায়েতের রেকর্ড আছে, পঞ্চায়েতে আমার রিজলিউশন দিছে এবং 2021 ইংরেজি যখন তারা আমার ওয়াইফর শোক ড্যামেজ করছে তারা হাইকোর্টেই বেইল হয়েছে, এই বেইলর কাগজ আছে। এইরকম মিশা কেস দেওয়ার কারণে 21 ইংরেজির থেকে আমি সিসি ক্যামেরা লাগাইছি, তারা মিশা কেস দেওয়ার কারণে। আমার মেয়েটা কলেজ থেকে ইয়া কালকে আমারে কইছে আব্বা এরকম এরকম অসুবিধা করে তারা কলেজেও, এই ছেলেটা কইছে তোর অ্যাসিড সারি দিমু, এই করে দিমু, কিন্তু আমি শর্মর কারণে লজ্জার কারণে त्रिपुरा राज्य में अपने ही बेटे ने माता को तेजधार वाले हथियार से वार किया, जिसके चलते मां की हालत गंभीर हो गई है। बहरहाल घायल होने के बाद महिला ने भी अपने पुत्र को तेजधार वाले हथियार से हमला किया, जिसके चलते उनका लड़का भी बुरी तरह घायल हो गया। माँ बेटे की इस अनोखी लड़ाई को लेकर लोगों में काफी नाराजगी का माहौल बना हुआ है। दोनों को अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया है, लेकिन अब सवाल यह है कि वक्त के साथ साथ पैसे की मांग और बेरोजगारी की कगार पर जी रहे गरीब लोग अपने अपनी जरूरतों की सुचारू पूरी न होने पर एक दूसरे पर हमले पर उतर आए हैं। माँ बेटे की आपसी रंजिश तथा आक्रमण को लेकर लोग जहां नाराज हैं, तो इसी दौरान राज्य व केंद्र सरकार की कई नीतियों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं है और उनकी मांगे वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। मातृभाषा की सुरक्षा को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नेप का कर रहे हैं विरोधिता। जल्द से जल्द कानून रद्द किए जाने का किया जा रहा है मांग। असम गण परिषद के शाखा संगठन असम कृषक परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस सत्ता में दलाली राज किए जाने का किया गया आरोप।
जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने के साथ साथ किसानों की सुरक्षा पर किया गया आलोकपात। उधारबन विधानसभा केंद्र के गोसाईपुर क्षेत्र में आपसी रंजिश को केंद्रित कर घर में लगाया गया आग, बाल बाल बचे गर्भवती महिला। इलाके के लोगों में छाई हुई है मातम की माहौल, तनाव के हालात में जी रहे हैं सभी स्तर के लोग। बराक नागरिक संसद आक्सा व सिजर प्रेस क्लब के उद्योग से जाने माने किशोर कुमार के भक्त तथा संगीत कलाकार सुजीत दास को दिया गया संबर्धना। आयोजित हुआ विचार विमर्श कार्यक्रम। बिलाईपुर पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर 70 लाख रुपए के अवैध 12वीं सुपारी किया जब्त। कानूनी कार्रवाई कड़ी किए जाने का दिया गया चेतावनी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।